Get you the updates as the Lok Sabha ethics panel is set to meet today at around 4 p.m. over Mahua Moitra's cash for query case. And ahead of this meeting, Times Now has learned and accessed exclusive details of the recommendations of the panel. Let's just simplify exactly what this ethics panel has recommended. The committee has recommended that Mahua Moitra be expelled as the member of the 17th Lok Sabha. The panel has also suggested a thorough and a time-bound investigation by the government of India. The panel has also specifically asked for the government to look into the cash transactions between Mahua Moitra and industrialist Darshan Hiranandani. And also the committee has said that BSP MP Danish Ali should also be admonished for twisting the intent of questioning Mahua Moitra in the last meeting that happened. In fact, Times Now has also accessed the ethics panel report that will be tabled for adoption later in the day. And here are more allegations against the TMC MP and specific recommendations by the committee on the particular allegations. We've been told that serious misdemeanors on Mahua's part have called for severe punishment. This is part of the ethics panel report that Times Now's reporters have seen. Committee recommends Mahua be expelled from Lok Sabha membership. The sharing of Lok Sabha credentials is what the ethics panel report has spoken about. They've also recommended an intense legal inquiry by the government of India in a time-bound manner. So that's as far as the sharing of the information is concerned. On the unethical conduct by accepting money charge is concerned, money trail between Mahua and Darshan as part of quid pro quo must be probed, says the panel as well. It should be investigated by the government of India in an institutional and time-bound manner is one of the findings of this particular committee's report. Unruly conduct by Danish Ali is another part that is mentioned in this entire report. The report says Danish Ali should be admonished for twisting, molding, intent of question. That's the information coming in at this point of time as far as this particular report is concerned. He should be admonished for this is what the report specifically says. So the ethics panel has made no bones about the seriousness about the issue and has cited multiple reasons for their recommendations. In fact, this report panel also cites the reply from the Ministry of Home Affairs, which says that several documents are accessible on one's Lok Sabha login, which are not available in the public domain. These include draft bills that are circulated in advance for the members' consideration. Essentially, the ethics panel says that this leads to the possibility of leakage of sensitive material, which could be exploited by inimical elements to the detriment of national security. The panel also says that such leakage of credentials could render the system vulnerable to cyber attacks, which can potentially disable the system entirely and cripple the functioning of the parliament as well. The panel believes that Mahua Moitra's actions creates a serious risk of leakage of sensitive material to foreign agencies as well. इसी पे आगे बात करते हैं, अमित कुमार हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। अमित, ये जो रेकमेंडेशंस दी गई एथिक्स पैनल की तरफ से, ये काफी गंभीर है, काफी सीरियस है। आगे क्या होने वाला है महua मोइत्रा के साथ? देखिए, अगर बहुमत की बात करें तो बीजेपी और जो अलायंस पार्टनर्स है उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो रिपोर्ट है, जो कि टाइम्स नाउ एक्सेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, उसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि अनएथिकल, उनकी जो रिपोर्ट में ये कहा गया कि अनएथिकल कंडक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। इसका मतलब उनकी पूरी जो एक्टिविटीज को, और खास तौर से इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया गया है जो उन्होंने अपनी आईडी और पासवर्ड शेयर किया गया है, उससे माना गया है नेशनल सिक्योरिटी। जो पैरा है 55 to 63 ऑफ द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में उसके बारे में चर्चा है, नेशनल सिक्योरिटी को किस तरह से वो ब्रीच किया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर बहुत गंभीर मामला बना है। 500 पेज से ज्यादा की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि महua मोइत्रा को न सिर्फ एक्सपेल किया जाए, बल्कि इसमें गंभीर चार्जेस के साथ उनकी पूरी जांच की जाए, इंक्वायरी की जाए, मनी ट्रेल की जांच की जाए। तो ये अपने आप में टाइम्स नाउ में बड़ी खबर है कि किस तरह से उनके पूरे कंडक्ट को, और निश्चित तौर पर वहां पर बहुमत अगर देखा जाए तो सरकार बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर्स की संख्या ज्यादा है। तो पिछले बार भी देखा गया था तो वोटिंग की भी सिचुएशन आई थी, तो हो सकता है कि अपोजिशन के नेताओं की तरफ से इस रिपोर्ट को अडॉप्ट करने को लेकर हंगामा भी किया जाए और इसको लेकर वोटिंग कराने की मांग भी की जाए। और हो सकता है ये भी कि इस तरह से रिपोर्ट जब टाइम्स नाउ के पास एक्सेस है, जो इस तरह से खुलासा टाइम्स नाउ ने किया है, तो अपोजिशन के लीडर्स हो सकता है कि बाइकआउट भी करने की सोच रहे हो। तो ये तमाम चीजों के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टाइम्स नाउ पर है, ये एथिक्स रिपोर्ट। अमित, अब क्या होने वाला है, क्योंकि अगर इस जो ड्राफ्ट रिकमेंडेशन है, अगर इसे आज एथिक्स पैनल अडॉप्ट कर लेती है, बताया जा रहा है कि सीधे तौर पे अब इसे लोकसभा स्पीकर के सामने रखा जाएगा, उसके बाद क्या होगा?
देखिए, रिपोर्ट अडॉप्ट करने के साथ ही इस रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा स्पीकर के पास, और स्पीकर के पास स्पीकर अब ये तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो एक्सपेल करने की बात है वो अगले 1 से 2 दिन के भीतर ये इनको एक्सपेल कर दिया जाएगा। जो अब इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि जो एजेंसीज की तरफ, जो गवर्नमेंट की तरफ रिकमेंड करना होगा, जो रिपोर्ट में दिया गया कि उनके खिलाफ एक सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको लेकर लोकसभा स्पीकर गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे जिसमें उनको उनके खिलाफ जो तमाम मामले हैं उसके इंक्वायरी की बात की जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगले 2 दिन के भीतर और कल शाम को ये अडॉप्ट किया जाएगा। 4 बजे की मीटिंग है। तो हंगामे के बावजूद डिसेंट नोट के साथ इस रिपोर्ट को अडॉप्ट करने की बात है। जो जानकारी मिल रही है कि अपोजिशन जो सांसद है उनकी तरफ से डिसेंट नोट देने की पूरी तैयारी है। वो डिसेंट नोट देंगे क्योंकि वो इस बात को लेकर सहमत नहीं है जिस तरह से पूछताछ हुई है। तो डिसेंट नोट भी आएगा और साथ ही साथ बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। खासकर एक्सपेल करने की कार्रवाई जो है वो मुझे लगता है 24 घंटे के भीतर हो सकता है। और इसके बाद स्पीकर की तरफ से अगले कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट के लिए रिकमेंड करने के लिए लेटर लिखा जा सकता है सरकार को। जी अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 500 पेजेस से ज्यादा की ये रिपोर्ट बताई जा रही है। शाम 4 बजे बताया जा रहा है ये बैठक होने वाली है। धन्यवाद आपका अमित। इनफैक्ट इवन इफ यू टॉक अबाउट द मेन कंप्लेनेंट हियर व्हिच इज द बीजेपी एमपी Nishikant Dubey is claimed that the Lokpal has now given a go ahead for the CBI probe into the matter, but an unfazed TMC MP Mahua Moitra says that she is ready to face the CBI but with certain conditions. এই বিজেপি সরকারের নামই হচ্ছে এজেন্সি সরকার। আজকে এক্ষুনি আমাকে মিডিয়া ফোন করলো যে কোথায় কোন বিজেপির চোর ছাত্র সাংসদ ঝাড়খণ্ডের সে নাকি টুইট করেছে আপনার বিরুদ্ধে সিবিআই কমপ্লেন নিয়ে নিয়েছে। আমার খুব ভালো, আমার বাড়িতে কত জোড়া জুতো আছে ওরা এসে বলুন। কিন্তু আমি জানতে চাই যে সিবিআই কি এখন এতই বেকার যে 13,000 কোটি আদানি কোল স্ক্যাম কয়লা কেলেঙ্কারিতে এফআইআর করে রেজিস্টার করছে না, তাদের নাকি লোক নেই। বারবার সিবিআই ইডিকে কলকাতা হাইকোর্ট ডাকছে যে বিচারের গতিটা, ইনভেস্টিগেশনের গতিটা বাড়াচ্ছে না কেন, আর তারা বলছে আমাদের লোক নাই। তোদের নাকি লোক নাই, 13,000 কোটি টাকা আদানি কয়লা কেলেঙ্কারি দেখা তোদের লোক নাই। ন্যাশনাল সিকিউরিটি আদানি যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের পারমিশন নিয়ে কিনে ফেলেছে পোর্ট আর এয়ারপোর্ট, তখন সেখানে এনকোয়ারি করতে আমাদের সময় নেই। আর আমার কতগুলো জুতো আছে আর আমি কোন টিচুলের ক্লিপ পরি সেটা জানাতে মেরা তো শখ। তোমরা বাঙালি মহিলা আসলে দেখোই নি, তোমরা বাঙালি মহিলা দেখোই নি। তোমাদের কাছে, আমার কাছে মহিলা মানে দুর্গা কালী, তোমার কাছে মহিলা মানে সীতা। এই তো পার্থক্য, এই তো পার্থক্য। তোমরা আমাদের নিতেই পারো না। কিন্তু ভাই আমরা পর্যটনী সংসদে তোমাদের ওখান থেকে ঘর ছাড়া করে তবে ছাড়বো, এই জিনিসটা পরিষ্কার। তাই আমি আপনাদের বলছি প্লিজ রিমেন স্ট্রং। আগামী 4 মাস কিন্তু আমাদের দলের ওপর, আমাদের লিডারদের ওপর এরা অনেক কিছু বদমাইশি করবে। উই হ্যাভ টু রিমেন স্ট্রং। আর বারবার আর নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল প্লিজ করবেন না। এটা Now, looking at the gravity of the allegations, the BJP asserted that it is only a CBI probe that could unearth the reality of the issue that poses a serious threat to national security. महुआ मोइत्रा भाजपा की सारे कार्यकर्ता, देश की प्रधानमंत्री, देश की गृह मंत्री, एथिक्स कमेटी का सारे मेंबर, सबका ऊपर वो हल्ला बोल रहे हैं। और जिस बात के लिए इतना बड़ा आरोप है उसका संबंध में वो एक भी शब्द अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। तृणमूल भी महुआ मोइत्रा के साथ अपने डिस्टेंस बढ़ा लिया है। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस को भी कन्विंस नहीं कर पाए। अभी सिचुएशन इज ग्रेव। अभी देखना है कि सीबीआई की जांच से असली सच सामने आए। Well, however, it was the INDI bloc which seems to be rallying behind the TMC MP, saying that she is only being targeted because she exposed and raised her voice against Modi and Adani. All institutions have been compromised, and Lokpal, CBI, ED, and I don't think that justice is going to come to her, and false accusations they can make to against anybody because media is in their control. As far as Mahua Moitra is concerned, they allege that it's a case of cash for query, but so far they have not established any cash transaction. Question এই বিষয়ে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে তিনি তৃণমূলের সাংসদ
সিবিআই তদন্তের অর্ডার হয়েছে বলে বিজেপি এমপি জানিয়েছেন, যিনি নিজে অভিযুক্ত নানান কারণে এবং এক্ষেত্রে অভিযোগ হয়। ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন তা তো এথিক্স কমিটিতে চর্চা হচ্ছে, সেখানে কিছু পাইনি। সেই কারণে কি এখন সিবিআইকে দিয়ে কিছু করার প্রচেষ্টা হচ্ছে বা হবে? কোয়েশ্চেনটা এই কারণে রেলিভেন্ট, তৃণমূলের এমপিদের বিরুদ্ধে বিজেপি কখনো কোনো অ্যাকশন নেয়নি। হাতে হাতে যারা টাকা নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও কখনো কোনো অ্যাকশন বিজেপি নেয়নি। কিন্তু মহুয়া মৈত্র তো তৃণমূলের এমপি কেবলমাত্র না, তিনি আদানির বিরুদ্ধে সরব, আদানি মোদি এই নেক্সাসের বিরুদ্ধে সরব। ফলে নানান রকমভাবে আদানি ঘনিষ্ঠ মোদি ঘনিষ্ঠ বাহিনী রাজ করার চেষ্টা করছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। Well, we have Rishabh joining us live right now. Rishabh, what happens today? So what we know right now that at around 4 p.m. the ethics panel will sit down again. Remember the last time when they sat down on 2nd of November, there were dramatic scenes at the ethics panel committee meeting. Remember Mahua Moitra and member of opposition in the ethics panel stormed out of the meeting saying that the questions that were posed to Mahua Moitra were unparliamentary and unethical and they were not substantiated. Mahua Moitra went on to say that there were questions that further breach her privacy. Now what we have gathered, and Times Network now is in possession of the report that will be tabled around 4 p.m. It's a 500 plus pages report. It says that given the grave allegations against Mahua Moitra, which the panel has found truth in, Mahua Moitra should be expelled from Lok Sabha. Remember, she is member of Lok Sabha from West Bengal, and in the 17th Lok Sabha, the ethics panel believe that she should be expelled. The panel will also ask the government of India to have a time-bound investigation in the allegations. Well, that is the information through sources that we are getting to know as far as this draft now being adopted today in the ethics panel meeting that is expected to meet around 4 p.m. Rishabh, for the moment, thank you very much for joining in. As far as with hours to go for this